enfants. Aujourd'hui, on va voir l'orthographe. Donc, on est toujours dans l'unité didactique numéro 2, la semaine 3 et 4. Donc, on va prendre la page 65. Donc, ici, on va voir l'accord du participe passé employé avec être et avoir. Ça veut dire qu'on va parler du passé composé. Du passé composé parce que c'est lui qu'on a le participe passé avec l'auxiliaire être et avoir. Donc, d'abord, on commence par observer et découvrir. Donc, on a ici 3 phrases. L'ouverture du scrutin a eu lieu vendredi dernier. Les électeurs sont allés au bureau de vote dès 8 heures du matin. Tous les électeurs ont respecté les mesures de distanciation mises en place. D'accord? Donc ici, on a 3 phrases. Donc, quel est le verbe de chacune de ces 3 phrases? L'ouverture du scrutin a eu lieu vendredi dernier. Donc ici, l'ouverture du scrutin a eu. Donc, هذا هو le verbe. A eu. A, c'est l'auxiliaire avoir. Ou had eu, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Donc, le verbe avoir est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, wahad a eu. Ici, les électeurs sont allés. Donc, ici, le verbe, c'est le verbe aller conjugué au passé composé avec le verbe être. Donc, sont allés. La troisième phrase, tous les électeurs ont préparé, ont respecté, c'est le verbe respecter, conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Donc, nadna a eu, sont allés, ont respecté. Donc, quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? Hada, c'est le verbe avoir, hada, c'est le verbe aller, ou hada, c'est le verbe respecter. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Le passé composé. Le passé composé, ou composé, fait l'auxiliaire être ou avoir, يعني داك الفعل المساعد ديال être ولا avoir زائد le participe passé. وداك الشيء اللي بغينا نهضروا عليه اليوم هو le participe passé. يعني بغينا نشوفوا شنو هي التغيرات اللي ممكن توقع للبارتيسيب باسي. هذا هو الدرس ديال الاورثوغراف ديالو. Donc, avec quel auxiliaire les participes passés sont-ils employés dans les phrases 1 et 3? Donc, واحد الجملة واحد والجملة 3 مستعملين هنا a مستعملين هنا o. Donc, استعملنا l'auxiliaire avoir. Donc, استعملنا l'auxiliaire avoir. Donc, dans la deuxième phrase, avec quel auxiliaire le participe est employé dans la phrase numéro 2? Sans, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Là, on va dire l'auxiliaire être. Comment ce participe passé est-il orthographié et pourquoi? La deuxième phrase. Le participe passé. لاحظوا شنو وقع فيه. زاتو اس. علاش زاتو اس؟ حيت اولا اللي كونجوغي avec l'auxiliaire être هو واحد. ثاني شيء شنو عندي هنا لي زيليكتور بمعنى عندي جمع عندي pluriel. La troisième personne du pluriel بحال ديك il avec s. Donc puisqu'on a un pluriel donc خصني نزيد s بمعنى ان le participe passé راه كنا قلنا شحال هادي il s'accorde avec l'auxiliaire être. Et là, quand on dit l'auxiliaire être, le participe passé doit s'accorder. Ça fait? Donc, aller, on a ajouté s parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Je manipule, je réfléchis, je complète le tableau suivant à partir des phrases ci-dessus. يعني هذاك الفوقاني. عندي 3 جمل غادي نعاودو نكتبوا هذاك السوجي. بالنسبة للجملة الأولى قلنا هو l'ouverture du scrutin. Le verbe conjugué هو a eu. L'auxiliaire c'est a, donc c'est l'auxiliaire avoir. Participe passé eu, c'est le verbe avoir. Avoir conjugué في le passé composé مع l'auxiliaire avoir. هنا la deuxième phrase فيها les électeurs و sujet sont allés ياك. هذا هو le verbe conjugué. L'auxiliaire هو censé l'auxiliaire être.
aller, c'est le verbe aller, ou le participe passé direct. Tous les électeurs ont respecté, ont, c'est l'auxiliaire avoir, respecter, c'est le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe. Ou c'est un verbe du troisième groupe. Ou avoir, c'est un verbe qu'on peut pas ni dire. On peut ni dire premier ou le deuxième ou le troisième. Donc, je réécris les phrases 2 et 3 en mettant le sujet au singulier. Les phrases 3, 2 et 3. بمعنى لاحظوا معايا هنا هاد لا فراز هادي عندي هنا لي زيليكتور بمعنى عندي هنا جمع قال لك غير رد لينا هذا مفرد لي ليكتور دونك واحد تنسميه لي ليكتور شتو ال apostrophe لي ليكتور بلاصه سون الي غادي نقولوا ايطالي ولاحظوا هنا حيدنا ديك اس هاد اس اللي كانت عندي هنا حين تولى عندي هذا سينغوليي ما بقاش جمع دونك هاد الاس ما خصهاش تبقى صافي دونك كنقولوا اي الي او بيرو دو فوت دي 8h دو ماتان هنا مثلا ما غادي يتغير فيها والو بالنسبه لشتو ايطالي بالنسبه للجمله الثالثه تو لي زيليكتور هنا عاوتاني غادي نقولوا لي ليكتور نفس الشيء لي ليكتور بحال كما درنا هنا لي ليكتور باش نهضروا على واحد هنا عندنا لو فيرب افوار لوكسيلير افوار دونك غادي يولي عندنا ا ريسبكتي اصلا غتبقى هي كما هي هاي شتو لي ليكتور ا ريسبكتي لي ليكتور ا ريسبكتي وغادي نكملوا هذوك لي ميزور دو ديستونسياسيون ميز اون بلاص يعني كيحترم دوك القانون ديال او احترام المسافه الفاصله ما بين الاشخاص دونك شنو قلنا بالنسبه للباسي كومبوزي فاش كنصرفوا مثلا conjugue un verbe au passé composé il est quel le verbe غادي تكونجوغا avec l'auxiliaire être راه le passé composé راه il s'accorde en genre et en nombre le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre فاش تسمع هاد en genre يعني واش masculin ولا féminin مفهوم يعني واش مذكر ولا مؤنث الا كان مؤنث راه كتزادو غالبا تنقولوا كتزادو ديك او صافي اي اون نومبر هنا كنهضروا على العدد هذا النوع هنا العدد يعني واش هو سينغوليي ولا بلوريال سينغوليي مفرد بلوريال هي الجمع والا كان جمع راه غالبا كنزيدو اس افيك لو سوجي يعني كيتاكوردا خصو يتوافق مع لو سوجي خصني نشوف السوجي كيدير واش مثلا masculin singulier ولا masculin pluriel féminin singulier ولا féminin pluriel فهمتوا exemple elles sont parties عندنا هنا elles troisième personne du pluriel وعندنا هنايا féminin donc c'est un nom c'est un pronom personnel ديال troisième personne du pluriel اللي هو féminin pluriel sont هنا عندنا le verbe être le verbe ou l'auxiliaire être donc هنا partie normalement هذا هو le participe passé du verbe partir donc شنو درنا ليه هنا زدنا او حيت عندنا ال مؤنث وزدنا اس حيت عندنا pluriel فهمتوا le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec son sujet هذا مثلا الا استعملنا avoir ما عمرو كيتاكورد والو فهمتوا ال هنايا شتو استعملنا نفس الضمير هو ال هنايا درنا هاد المره لوكسيلير افوار وهذا راه ما وقع فيه حتى تغيير ما تزادتو لا او لا اس علاش حيت عندنا هنايا لوكسيلير افوار لو بارتيسيباسيون امبلوي افيك لوكسيلير افوار هو تيقول لك واحد الحاله اللي ممكن مثلا يوقع فيها التغيير بالنسبه واخا عندنا لوكسيلير افوار خصو يتاكوردا امتى هادي ساكورد افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت عقلتوا على لا برونوميناليزاسيون اللي كنا هضرنا عليها في حاله مثلا الا كان عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت ياك سي celui-ci est placé avant le verbe الا مشينا حطينا مثلا بحال هكا ils ont invité leur ami يعني عرضوا على الاصدقاء ديالهم مفهوم leur ami دونك غادي نبدلوها بلي الا بدلناها بلي كنجيبوها قبل الفعل
يعني قبل من اون انفيتي هنا خصها تكون هي شفتوها. دونك مني في هذه الحاله هذه اللي تيكون عندي مثلا لا برونوميناليزاسيون ديال ان كومبليمون دوبجي ديريكت واخا يكون عندي هنايا لوكسيليير افوار il doit s'accorder خاصو يتاكورد هنا s'accorde avec le complément d'objet direct, un complément d'objet direct si celui-ci est placé devant le verbe. إلا كان محطوط مثلا هذا اللي درنا ليه برونوميناليزاسيون جبناه قبل من الفيرب راه الفيرب ديك الساعه البارتيسيب باسي خصو يتاكوردا عندنا لي بلوريال دونك زدنا اس دونك من هنا كنت تكونوا فهمتوا الدرس بعدا. الدرس راه سامبل. عندنا مثلا استعملنا لوكسيلير افوار راه ما عمرو كيتغير. البارتيسيب باسي الا درنا مثلا في الباسي كومبوزي مع لوكسيلير افوار ما عمرو كيتغير ما عدا حاله واحده الا كانت عندنا ديك البرونوميناليزاسيون دو كومبليمون وجاني مثلا داك لو برونون هذاك اللي بغينا نعوضوا به الكومبليمون جبناه قبل من الفيرب ديك الساعه خصني نرد البال ديك الساعه ممكن يوقع شونجمون. بالنسبه للفيرب اتر دائما كيخصو il doit être accordé en genre et en nombre. D'accord. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc ici, je m'entraîne. J'écris le participe passé. Les gens ont l'auxiliaire. Un l'auxiliaire avoir. On m'a dit la pronominalisation. Il ne doit pas être accordé. Je ne peux dire maintenant. Là, on dit un verbe du premier groupe. Qu'on حيد ER ou qu'on جيبو E accent. Ça fait. Ou qu'on خليها غادي يبقى n'importe quel يكون مثلا اي برونون بيرسونيل اخر راه ما غاديش يتغير هذا. نو عندنا هنا لو فيرب عندنا لوكسيلير اتر دونك هادي خصها تاكوردا. كيفاش كندير لو فيرب بارتير هذا سي ان فيرب دو ترويزيام جروب اذا كي كندير ليه كيخصو مثلا حيد منه غير ار تتبقى بارتي دونك هاد اس على زدناها حيت اولا استعملنا لوكسيلير اتر وعندي هنايا نو في البلوريال نو pluriel إذا كتزاد واحد الاس avec avant lui. vous هادي لي شفتو هادي هنايا عندنا اون برونوميناليزاسيون دو كومبليمون دونك هنا خصني نرد البال واخا عندي افي سي لوكسيليير افوار نورمالمون رونجي ما خصهاش تغير ولكن بويسكون ا في لا برونوميناليزاسيون دو كومبليمون دوبجي ديريكت دونك هنا تيوقع في هذا شونجمون دونك كنجيبو رونجي كنحيدو او ار نديرو او اكسون هذا هو لو بارتيسيب باسي و pour l'accorder puisqu'on parle du vous c'est un pluriel donc on doit ajouter le s. Elle est rentrée avant la fin des vacances. Anana c'est l'auxiliaire être il doit être accordé. هنا عندنا féminin donc féminin خصنا نزيدو e كنزيدو. Je m'évalue. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Nous les avons. Donc, on a invité à dire ça تحول أو كنديروها مع الverbe avoir مع l'auxiliaire avoir. وعندي invité كنحيدو ER وكنديرو accent. ولكن puisqu'on a هنا عندنا la pronominalisation du complément donc خصنا accorder في هذه الحالة هذه doit être accordé donc عندي nous c'est le pluriel donc on va ajouter le s. Elle le verbe aller se conjugue avec le verbe l'auxiliaire être donc on va dire elles sont aller زدنا e حيت féminin وزدنا s حيت pluriel. Vous savez. Vous le verbe choisir. Donc choisir c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc on va dire vous avez داكشي علاش خصنا نكونوا حافظين le verbe être le verbe avoir في البريزون ضروري. vous avez choisi هنا عندنا لوكسيلير افوار ما كاينش قبل منه لا ما درناش ديك لا برونوميناليزاسيون دو كومبليمون كيفاه انه هذا ما غاديش يتوقع فيه حتى شي تغيير واخا عندي هنا بلوريال ما غنزيد لا اس لا والو. tu le verbe prendre عندنا tu as pris هذا le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir tu as وعندنا هذا prendre le participe passé ديالو هو pris parce que c'est un verbe du troisième groupe chaque verbe تيكون عنده واحد البارتيسيب باسي مختلف على الاخرين. donc tu as pris un rendez-vous donc
بالنسبه للديكتي دونك عندنا واحد الجزء اللي خديناه من النص اللي كنا شفنا في لا ليكتور ديال بوركوا اتر سوليدار كيسكو سا فو دير. دونك غادي نشوفوا ممكن تلقاه هو نيت في الدرس عندكم، او ممكن تلقاو غير جزء منه، ولا ممكن يدير لكم مثلا حاجه اخرى الله اعلم. المهم حنا نحاولوا نصاوبوا هذا بعد. Donc, on va lire quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. En effet, je pense que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. Donc, بالنسبة للظواهر اللي عندنا هنا هي هذه on est lié. Donc, on a le verbe lié est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on c'est la troisième personne du singulier. Donc, هنا ما غنزيدوها لا واخا conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, ما غنزيدوها ما حيت singulier ou masculin. ما تزاد لا او لا اس. Par contre, هنا les humains sont tous liés. Donc, هنا ولا عندنا pluriel وعندنا conjugué avec l'auxiliaire être bien sûr. Donc, هنا غادي تزادو اس. Donc, هذه هي الظاهرة ديال هذا الدرس هذا اللي تيعجبنا. Donc, je vais relire le texte. Quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. En effet, je pense que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. Donc j'espère تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، والى الملتقى ان شاء الله. بون كوراج لكم.